खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आती। हम उन पुरानी इस्लामी नुसूस यानी टेक्स्ट को देखेंगे जो हमें बताते हैं कि आखिर इन नादीदा तबाही और नफसियाती ख़तरात से बचा कैसे जाए। ये हवाले इस बात को बिल्कुल वाज़े करते हैं कि दुश्मनी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सामने से ही आए। बाज़-औक़ात वो ख़तरात जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर सबसे खतरनाक नादीदा दुश्मन है कौन सा? मतलब एक ऐसा दुश्मन जो नजर भी ना आए और सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाए। क्या वो वाकई कोई बैरूनी आफत है या शायद हमारे अपने दिलों और दिमागों के अंदर छुपे हुए ख्यालात? तो चलिए इसमें जरा गहराई तक जाते हैं और इन छुपे हुए खतरात की हकीकत को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम जादू की हकीकत को समझेंगे, फिर जादू और मोजिज़ात के दरमियान क्या फ़र्क है उस पर बात करेंगे, फिर बैरूनी बुराइयों से हिफाजत, उसके बाद हमारे अंदरूनी दुश्मन से जंग और आखिर में ईमान का किला। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, जादू की हकीकत। आइए देखते हैं कि तारीखी वाक़यात से इन नादीदा असरात को कैसे समझा जा सकता है। इस हकीकत को समझने के लिए ना हमें पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के एक इंतहाई अहम वाक़े को देखना होगा। ज़रा इस वाक़े की तरतीब पर गौर करें। पहले 6 महीने तक एक बिल्कुल पुरस्रार सी बीमारी का असर रहता है। फिर एक रात ख्वाब में 2 अशख़ास आते हैं जो बताते हैं कि आखिर इस बीमारी की असल वजह लबीद इब्न आसम का काला जादू है। अगले ही दिन एक कुएं से, जिसे धरवान का कुआं कहा जाता था, एक बालों वाली कंघी मिलती है जिस पर 11 गिरहें लगी हुई थीं। और फिर जैसा कि हवाले बताते हैं, जैसे ही उन 11 गिरहों को इन सूरतों के जरिए एक एक करके खोला गया, वैसे ही मुकम्मल शिफा मिल गई, बिल्कुल फौरन। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि अंबिया भी तबई असबाब से मुतासिर हो सकते थे। जादू कोई ऐसी चीज़ नहीं जो दुनिया के कवानीन से बिल्कुल ही बाहर हो। ये बेसिकली छुपे हुए तबई असबाब के तहत ही काम करता है। ठीक उसी तरह जैसे आग को छूने से जिस्म जलने का एहसास करता है या किसी कुदरती वजह से बुखार चढ़ जाता है। ये एक कुदरती मगर खुफिया फिजिकल असर है। दूसरा हिस्सा, जादू बामुकाबला मोजज़ात। यहाँ हम इन दोनों के दरमियान हुदूद को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ एक कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, इसलिए फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। सोर्स मटेरियल्स बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि सिहर यानी जादू उन छुपे हुए तबई असबाब पर इन्हिसार करता है जिसमें आम तौर पर नापाकी और शयातीन की आमेज़ें शामिल होती है। इसके बिल्कुल बरक्स मौजज़ा बराह राज खुदा का अमल है। ये तबई असबाब या फिज़िकल कॉजेज़ के बग़ैर नाजिल होता है और इसे सिर्फ पाकीज़ा और खुदा तर्स लोग ही आगे लाते हैं। ये डिफरेंस वाकई बहुत बुनियादी है। तारीख़ में एक वक्ती आजमाइश का बहुत मशहूर जिक्र बाबिल यानी बेबीलोन के शहर से जुड़ा है। वहाँ हारूत और मारूत नाम के 2 फरिश्तों को भेजा गया। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जादू के उसूल सिखाना था, ताकि लोग इसकी असल नेचर को समझ सकें और इन्हें मौजज़ात से अलग कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी थी। उन्होंने सीखने वालों को साफ साफ कह दिया था कि देखो, हम सिर्फ एक आजमाइश हैं। सो बेसिकली ये लोगों का इम्तिहान था कि क्या वो इस इल्म को अपने ईमान की हिफाजत के लिए चुनते हैं या फिर इसका गलत इस्तेमाल करके तबाही के रास्ते पर निकल जाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बैरूनी बुराइयों से हिफाजत, यानी सूरह अल-फलक की वो मजबूत फसील जो हमें बचाती है। सूरह अल-फलक हमें कुछ बहुत ही मखसूस खतरात से आगाह करती है, जैसे कि रात का इंतहाई गहरा और छा जाने वाला अंधेरा। अब आप सोच रहे होंगे रात का जिक्र क्यों? वो इसलिए क्योंकि रात ही वो वक्त होता है जब नुकसान पहुंचाने वाली मखलूकात, चोर और जादू जैसी खुफिया बुराइयां सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसके अलावा इन आयतों में गिरोहों पर फूंकने वालियों और हसद करने वालों का भी जिक्र है, जो बाहर से एक दुश्मन बनकर हम पर हमलावर होते हैं। इन खतरात में से एक को टेक्स्ट में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है और वो है हसद यानी जेलसी। देखिए, हसद का मतलब सिर्फ किसी को कामयाब देखकर थोड़ा सा जलना नहीं है। ये एक्चुअली किसी दूसरे की नेमत उससे छीन जाने की डीपली नेगेटिव ख्वाहिश करना है। और क्या आप जानते हैं, इसे आसमान और ज़मीन दोनों जगहों पर होने वाला सबसे पहला गुनाह माना जाता है। यही वो जज्बा था जिसने उस तारीखी वाक़ये में जादू की आग को भड़काया था। ये वाक़ई एक बहुत संगीन और हकीकी खतरा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया रुख लेता है। चौथा हिस्सा, अंदरूनी दुश्मन से जंग।
یہاں اس اندرونی دشمن کو وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا اور خناس یعنی پیچھے ہٹنے والا کہا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی خفیہ دشمن ہے۔ اس کے پاس فزیکلی کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر اس کا ایک ہی ہتھیار ہے، آپ کے ذہن میں مصنوعی اور غلط خیالات ڈالنا۔ لیکن the moment جیسے ہی خدا کو یاد کیا جاتا ہے، یہ بزدلوں کی طرح فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی پوری اسٹریٹجی صرف اور صرف آپ کی توجہ بھٹکانے اور دلوں میں شک پیدا کرنے پر مبنی ہے۔ اور یہی ان دونوں صورتوں کا موازنہ بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، سورہ الفلق بیرونی اور طبعی خطرات پر مرکوز ہیں، اور وہاں خدا کی صرف ایک صفت کو پکارا گیا ہے، یعنی صبح کا رب۔ لیکن سورہ الناس میں خطرہ اندرونی اور نفسیاتی ہے۔ اس کے لیے 3 صفت الہی کا ذکر کیا گیا ہے: رب، بادشاہ اور معبود۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انٹرنل سائیکولوجیکل دشمن بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ سنگین ہوتا ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے ایک ٹرپل لیئر پروٹیکشن چاہیے۔ تو آئیے اس ٹرپل لیئر ڈیفنس کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رب یعنی پالنے والا، وہ جو تخلیق کرتا ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے۔ پھر یہ پکار ایک لیول اوپر جاتی ہے مالک یعنی بادشاہ کی طرف، جس کے پاس مکمل اختیار ہے اور جو دشمن کو سیدھا روکنے کی ایبسولوٹ اتھارٹی رکھتا ہے۔ اور آخر میں الہ یعنی معبود، وہ واحد ذات جو ہماری محبت اور عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو رول آف 3 ہے جو ہمارے دل اور دماغ دونوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر ڈھال بناتا ہے۔ لیکن رکیے، وسوسے صرف نادیدہ نہیں ہوتے۔ سورس مٹیریل ایک بہت اہم وارننگ دیتا ہے کہ دشمن کے 2 چہرے ہیں۔ ایک طرف تو وہ نادیدہ وجود ہیں، یعنی جنات، جو چپکے سے دلوں میں شک ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف انسان خود، جی ہاں، فانی دوست جو ایکچولی آپ کو برے مشورے دیتے ہیں یا گناہ کی طرف پش کرتے ہیں۔ یہ نیگیٹو سائیکولوجیکل انفلوئنس جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے آتی ہے، وہ بھی انٹرنل وسوسہ کا ہی حصہ ہے۔ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں۔ 5واں اور آخری حصہ، ایمان کا قلعہ۔ اب ہم ان صورتوں کو اپنی روزمرہ لائف میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا دیکھیں گے۔ اب اس حوالے میں جو بات واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے، وہ ہے امام الغزالی کی یہ تمثیل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دل ایک قلعے کی طرح ہے، اور شیطان وہ دشمن ہے جو اس کا محاصرہ کرتا ہے۔ سورہ الناس اس قلعے کے بادشاہ کو پکارنے کا نام ہے۔ اگر ہم اسے مثال کے طور پر دیکھیں تو الفلق قلعے کے باہر کی آؤٹر وال کا ڈیفنس ہے جو بیرونی اٹیکس کو روکتا ہے، اور الناس وہ ان جاسوسوں کو نکال باہر کرتا ہے جو آلریڈی قلعے کے اندر گھس چکے ہیں۔ یہ واقعی اسے سمجھنے کا ایک بہترین نظریہ ہے۔ تو پریکٹیکلی اس قلعے کو مینٹین کیسے رکھا جائے؟ ان اسباق کو ایک گولڈن ٹرائر روٹین میں ڈھالا گیا ہے۔ پہلا قدم، صبح کی تلاوت۔ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ پورا دن شیلڈ ہو جائے۔ دوسرا قدم، شام کی تلاوت۔ مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ رات کی حفاظت ہو۔ اور تیسرا قدم، سونے کا معمول۔ بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور جسم پر پھیر لیں۔ یہ ایکچولی ایک فائنل سیل آف پروٹیکشن ہے۔ یہ ڈیلی روٹین ایک عام انسان کو اپنے نیگیٹو تھاٹس کے وکٹم بننے سے بچا کر ایک ایکٹیو اور چوکنا روحانی جنگجو بنا دیتی ہے۔ تجزیہ ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوال، کیا انسان واقعی آزاد ہے، یا وہ صرف ان وسوسوں سے بے خبر ہے جو چپکے چپکے اس کے ذہن کو شیپ کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ان خطرات کو اور اپنے انٹرنل تھاٹس کو سمجھنا ہی اصل آزادی کا پہلا قدم ہے۔ امید ہے اس تجزیے نے آپ کو اپنی نادیدہ ڈھال کو اور بہتر سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ اور ہاں، ہمیشہ چوکنا رہیے، کیونکہ اصل جنگ ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔